Yo tata lamuka, yo mama lamuka, taniye. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tungo etaniye. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tungo etaniye. Elenge lamuka, elenge lamuka etaniye. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tungo etaniye. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tungo etaniye. Yo mama lamuka, yo tata lamuka etaniye. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, o lamuka tungo etaniye. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tungo etaniye. Labuka tata mama elenge mwasi mobali tongo etani. Nina wana chikadra salamakasi vumbuka betoke na kubanda kilokola ya lusambulu ya suka yayi ya kilumbu ya lundi 16 mai 2022 na nkumbu ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Tokozwa ba kontiki na biso tokoyemba kontiki ntwadi numéro 1. Kontiki ntwadi numéro 1 betke kuyimbila. Longo 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 nzambi atulendo tunaimbidila ngeye kunganzi tusu ngeye si wakwiza wena ye wakala tata ye mwana ye mpeve ya longo 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 kangu myakizulu myetizitisanga nkumbu akumvu ya mvu ngeye watufwila ngeye buwanunga tambula lendo yenzi tusubyabyo longo 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 tinunga mitinu zulu ntoto yemibu bizitisangange longo 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 nzambi atulendo tata ye mwana ye mpeve ya longo 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 tinu amitinu zulu ntoto yemibu bizitisangange longo 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 nzambi atulendo tata ye mwana ye mpeve ya longo beto ke kusambila inabutike kwandya mutela zituswa nzambia beto kembo swa zangulwa ina ngegetate ya nsitusu ngegetate ya lemami ngegetate ya nkembo tambula matondo yina mekatuka na kati ya bansekeni na ntima ya beto tambula matondo yina mekatuka na bisintoto ina ngeme kupesa beto kilokola ya itontangu ya ina betume kuisa yo nzama na makulu nange na diambu ya ngudi na kulanda mutinu ke luzolo nange nina wana ebanelipesu katika ete okamba na nzela wana koba kolimisa kosokola biso na makila na mwana Yesu Kristo pour que nzambe tozalisa mapembe totondi parce que yo yokaka mabondeli ya baya yo
totondi yo parce que nzambe osili kolimisa biso mpe okokamba liyanga ni oyo na kombo na yo nzambe na bolamu tobondeli amen Amen. amen Amen. nina wana kaka tozali ya kotelema tozali koloba batata na bamama lingoma na tata nzambe mbote na biso mbote diake mbote diake nina ina betuke na kutuba na beto nyonso bika tuiza gwetemu bika tata nzambe katu na katu mutezoki vraiment ozala kuna na amerika na europa bisika kaka bozali boyaka malamu biso nyonso bana na tata vraiment tozala na kati ya esengo na kati ya ezala na afrika ezala na congo braza pointe noire owando bisika kaka tozali kuna na pikunda bisika ina betu ikele ya vwana na sibiti na diambala na boko na minduli na misafu bifulu nyonso ina betu kena kulanda na betu kena kulanda beto tolobi ko boyaka malamu nzambe akoma kosunga pe kopambola biso buyilanda ngai sumunda ndulu ya kedika inami ekosongako buyilanda ngai sumunda ndulu ya kedika inami ekosongako okese bungena yaveke na muyisu amayangi bungena mupeve kena miye kosongako okese bungena yaveke na muyisu amayangi bungena mupeve kena miye kosongako na sepeliko salela bikisi na esengo na mipe esi mondimba nayo kamata anga nyonso ponayo batelaka ngai na mabe na ngolu nayo kamata o nyonso ponayo batelaka ngai na mabe na ngolu na yiswe na ntango oyo tozali kofanda tozali kosenga na mamalongi akobondela ntango tozali kobelema malembe na koyoka maloba na nzambe kemboso yange siku yange zitisu yange samuchinge kele nzambe azolange kele nzambe lemfo tangu mekulunga Yesu Kristo ina chipe tuzila kuwa mambo yange oya nzambi mbatukulu ntsukunu bika chitata nzambi kaka luzolo yange fana kusalama na kilokola yayi njinga nge tata nzambi fana kuwakana samuchi njinga yange Yesu Kristo batangu nyonso kena kupesa beto ngolo njinga yange batangu nyonso kena kusiamisa kimino ya beto nikuna mbatukulu ntsukunu mfumu bika chi ngemosi zonza ngemosi yala samuchi tata nkembo na masika ke kufutuka nange na bieka mambo ya ilongo samuchi ngekele nzambi ya ilongo na kumbe Yesu Kristo tumekusambila mchindwina amen 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 etuke kwandi ya kuvwanda ngeni na kiese mumvuluzi se Yesu Kristo wampuluzingi mumami mami mamosono yandi nkembi ntanguzano ngeni na kiese mumvuluzi se Yesu Kristo wampuluzingi mumambi mami mamosono yandi wankemba ntanguzimo bikatwa nama Yesu babo o bikatwa ntomba luluzio emumavanga metumamo zitisa wiso ntanguzazo bikatwa nama Yesu babo bikatwa tonda mvuluzio emumavanga metumamo zitisa Kristo ntanguzazo geni na kese Yesu Kristo wena ami mutanguzazo yandi nkundi mpangidise
unakunjungula de ngeni na kese Yesu Kristo so wenina unayami mutanguzazo yandi nkundi mpangidise unakunjundula de bikatonama isubapo bikatotonda mvuluzio emumavanga metomamo ziti za Kristo ntanguzazo bikatonama isubapo bikatotomba mvuluzio emumavanga metomamo ziti za Kristo ntanguzazo ngeni na kese mujadi mpe vokana kwiza mukayengele mulanda bantu bandi babo kuna mayangi madimamo ngeni na kese mujadi mpe vokana kwiza mukayengele mulanda bantu bandi babo kuna mayangi madimamo bikatwanama isubabo bikatotoma iuluzio emumavanga metomamo zitisa Kristo ntanguzazo bikatwanama isubabo bikatotonda mvuluzio emumavanga metomamo zitisa Kristo ntanguzazo keni na kese mudadi mpe vokana kwiza mukayengele mulanda bantu bandi babo kuna mayangi mandimamo ngeni na kese mudadi mpe vokana kwiza mukayengele mulanda bantu bandi babo kuna mayangi mandimamo bikatwanama isubabo bikatotonda mvuluzio emumavanga metomamo zitisa Kristo ntanguzazo bikatwanama isubabo bikatotonda mvuluzio emumavanga metomamo zitisa Kristo ntanguzazo. Batata na bamama mutindo beto mekuisa kulanda kusitisa Kristo bantangu nyonso lumingu yai beto kele na itu ya diambu ya malumalu nina bamekutubana beto le chrétien et les dettes mukristo na banyongo mukristo na bamfuka inani itu ya diambu beto kena ya lumingu nyonso yai e maloba na nzambe oyo tokotanga etelemi ezali to ekangami na mokanda ya Deutéronome au chapitre 15 le verset 4 et le verset 6. Deutéronome 15 4 à 6. Kanda ina ya ontano wa Mose kikapu ya 15 kibuku ya iya te ina ya sambanu. Deutéronome 15 4 à 6. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras plutôt à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Parole du Seigneur. Amen. 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 Le chrétien et les dettes. Tosili koyeba nani oyo basili kobenga chrétien. Quand nous parlons du chrétien, c'est la personne qui est née de nouveau, qui a reçu Christ comme seul maître et sauveur de sa vie,
Et donc au centre de sa vie, c'est Christ qui domine dans ses émotions. Inabetume kutuba mkwa Kristo ni moto oyo ati Kristo katikati na bomona ye. Moto oyo abota mi mbota ma ya sika. Moto oyo akomi moto ya sika. Et donc na vina ye moto azali ko kamba vina ye ezali nde Yesu. Azali nde kolanda bantamba azali kolanda nde bantambe ya Yesu. Ni moto wana oyo tokobenga nde chrétien. Et donc il ne vit pas selon lui-même, mais il vit selon la volonté de Jésus. Et donc il a pris Jésus comme étant boussole de sa vie, comme étant maître. Et donc on nous dit le chrétien et les dettes. Quand nous parlons d'une dette, bien aimé, nous nous rendons compte. Quand, c'est-à-dire, nous pouvons dire, on avait besoin de quelque chose, où on était dans le besoin, et donc on cherchait qu'on puisse nous soutenir, ou bien que nous venir en aide. On était en besoin, mais en quelque part, nos poches, ou bien que dans notre économie, au niveau de notre compte, il y a ce qui dit là, atakima yakeleve, mbongo yakeleve, mais on a besoin de dette, on a besoin plutôt de l'argent, ou bien qu'on a besoin qu'on puisse nous venir en aide, mais dans notre poche par rapport à la situation, poche par rapport mutindi wetu ikele mbongo ikele mais diamu ina ifo ya kuyilama. Et donc on est kuna baya mingi mais kwenda kusondete kutuba na mpange defi samuno sadi samuno ina muke kuzwa mba muke kuvutula mba muke ku. Et donc le fait qu'on t'a emprunté c'est-à-dire te donner de l'argent, ils t'ont emprunté cet argent, et donc quand tu as dit je prends cet argent et à la suite je te le remets, je suis en train d'emprunter et à la suite je te remets, sache-le que tel que tu as pris cet argent, ou bien que la chose, ça devient yamekuma mutindu dette mfuka, et comme le kola tu le bakande nyongo, parce que tu as pris, tu as emprunté, on t'a donné cela, c'est-à-dire dans le sens qu'on te donne, et à la fin toi tu vas se rembourser, remettre de l'argent, remettre la chose, remettre, c'est-à-dire qui maïna ngeme kuzwa, et donc yamekuma mfuka, yamekuma, oui, donner dans le sens de ne pas réclamer demain, on te le donne volontairement pour dire tu ne me rembourses rien. Ça, ce n'est pas une dette. Ça, c'est un don. Mais alors, quand nous sommes dans un contexte il y a dette, ça vous dit que me couper sangue et à la fin, il faut que vous tout la qui maïna. Et donc, vous ne me kouisana, accord oyo yokani, loko la soko, zongi se loko wanate, batango nyoso zali ko tambola, et yeba ko zali na nyongo, zali na, et belé oyo pe batata na mama, bakoti ba nyongo ya lolenge na lolenge. Le fait qu'il avait emprunté, le fait qu'il avait pris, le fait qu'on l'avait donné, et il avait donné la rassurance que je veux rembourser à la fin, il n'a pas fait, et belé oyo bazali ko tambola na ba nyongo. Mais la ligue dans le banayo qui paye ses dettes sont enrichis. Mon tu na kego futaga bamfuga yani batata na mama yani kego sakumwaka qui paye ses dettes sont enrichis. Bato ebele oyo agogo ya kozoyo eloko boyokani ko akozongesa mais tango akozoya ngo na kozongesa il faut balana yetu kuna na mosala na kozongesa komi matata mais tango ayaki kozoya ngo na kacha bilelo tango ayaki kozoya ngo azali nde na kati ya to ya kosupplier yo azali même kolela quand il était venu c'est-à-dire s'emprunter bien aimé il n'avait même pas honte, il avait même l'attitude d'un homme qui est en train de pleurer, il avait l'attitude d'un homme qui regrette, c'est-à-dire tu sens que il était angoissé, mais quand il a pris, quand vous vous êtes entendu qu'il faut que vous tout là le temps de remettre pour te rembourser ton argent ou bien que te donner la chose qu'il avait empruntée, c'est devenu tout un débat. Bayakaka mekwenda sukina na la justice, bayakaka mekuma kunwana, mais ce jour-là bavwana kaka bauzole basala kontonte ba na ba uzole mais na kufutula yame kuma mpasi na kufutula yame kuma mpasi mais muzola tumanange le chrétien est face, le chrétien face, nous pouvons dire le chrétien est les dettes mukristo ni yandi na kufutaka bamfuga ya ni yandi kufutaka bamfuga
mukristo mukwa kristo ni muntu ina kekufutaka bamfuka ya yandi. Quand tu es chrétien, bien-aimé, quand tu pries, on le reconnaît bel et bien que tu es un homme de la foi, que tu pries. Ce qui est là, quand tu t'endettes quelque part, tu dois payer ta dette. Tu dois payer. Parce que les chrétiens, nous disons que c'est des gens sérieux. Quand nous disons qu'un chrétien, ton moni moto azali sérieux, ton moni moto azali sérieux. Et ça la kokena kokota nyongo na banque, oyo kena kokota tingeke ba longo la nyongo na bango esila yobe pourque obika soko sali boyete batango no sozali ko tambola ozali ko tambola na kati ya dette morale wana ko zali na nyongo et maloba auto sili ko tanga. Là le peuple d'Israël est à quelque part pour que ba kota à la terre promise, pour que ba kota na mboka oya bilaka bazali à quelque part ni wana de Moïse azali de ko relater ko loba na bango ndenge nini o ba kokota na mboka wana lo ndenge nini ba kofanda. Et donc le secret dans le texte que nous venons de lire, l'Éternel est en train de dire que je te bénirai. Muke sakumuna nge, muke sakumuna mutino nzambe kena kutuma na suka yai na mamu yandi ke sakumuna nge, yandi ke sakumuna. Toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi. Il n'y aura point d'indigence. Bato obako kelela, otolobi ko ba pauvre, otolobi ko ba tu as passé, ne ba kozala te les indigents, les pauvres. Ça dit chez toi, les indigents ne seront pas. Parce que moi l'Éternel, je veux te bénir. Je te bénirai. Et donc car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel. Et c'est-à-dire, diamo meko kanga makuna ngetu mamana kaka ina kele lusolo ya tata. Pourvu seulement que tu obéis à la voix de l'Éternel, que tu obéisses à la voix de l'Éternel. Ina meko delakana ngeko tumina kaka ndinga ya tata. L'Éternel te bénira, il n'y aura pas des indigents. Mutinu mamuya ebetume kutanga tatanzabi kena kutuma dans le verset 6. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'en prêteras point. C'est-à-dire, nge muntuke ku defisa na ba makanda mingi. Mais nge ke défavé. Tela diambi ya mote. Nge ke défavé. Toi, tu ne vas pas emprunter. Mais le contraire, c'est toi qui vas emprunter. Yo motokope ça. C'est toi, c'est-à-dire que tu as un défi ça. Yo motoko défi ça, mais yo ko défaté. C'est vrai que ça la ko yo kota na kata ba nyongote. Et l'ingé wako, zalé ko kangaba na maluba na tata. Quand tu as Dieu, quand l'Éternel, il te bénit. Quand l'Éternel te bénira, il fera que toi tu ne puisses pas te mettre, c'est-à-dire nge kota na kata di bulu yaba mfuka. La chose qui feront que Beto Basika na kata diabu ya bamfuka voanda kutumamana nuzolo ya tatanzam. Parce que quand nous obéissons à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, l'Éternel va nous bénir. L'Éternel va nous. Et quand il va nous bénir, il a dit il n'y aura pas un indigent chez toi. Et il met tout ma kubumputu que voit de fait mputu que voit avec katika chinange. Ninge mutu que défi ça, nge mutu que kusadi ça, nge mutu que défa. Mais ngeke kwenda défavé. Esengote. Tala mapamboli ya tata nzambe, tala mapamboli ya tata. Oyo ko sala ko bisoto kota na kata ba nyongote, ezala ko zala sérieux, zala ko kangama na tata. Et donc pour les gens, pour les chrétiens sérieux, l'Éternel les bénira. Et donc même si quelque part nge bois kana kata ba mfuka, ngeke basika parce que l'Éternel va bénir. Prenons l'image de Mekuzaba à la veuve de la veuve de Sunem. Yina bakale yani kufuaka na yani vana defa nina muntu ina le créancier kuisaka sa muntu yani kuzoba bane ya. Mais quand yani kuendaka na Élysée yina ni vana kana mwanda mu mafuta ina Élysée tubaka vutuka na inzo ngenge kanga inzo nge kuzoba recipient mingi na ngeke zwa mafuta ya ngeke tula na ba recipient nyonso ineke kufuluka nge kuenda kutegisa sa muntu nge kufuta mfuka bakuzoba
bane angeve na créance tala batata na mama ngeme kutala mutino nzambe ke kusakumnaka et donc na mafuta yani kuzoga ba récipient ebele nzambe apambolaki nzambe asalaki nini apambolaki donc elemo oyo kosala kotumbi manakata banyongo to kwa nakata banyongo te tozala ya kotosa tata na mboka oyo azali kokotisa biso na mboka bilaka na mboka oyo asilaki kokotisa biso oyo asilaki kokotisa biso oyo asilaki kokotisa biso. Toi tu emprunteras mais toi tu ne vas pas emprunter. Voilà le secret. Toi ngeke kupesa ba def mais ngeke ku defave parce que qui m'avait que kuondonge mutino mambo ya nzambe kutubila beto. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. On ne va jamais te dominer. Mais le contraire, c'est toi qui vas dominer sur des nations. Ngemutuke vuanda kaka na mantuala, mengebake ku dominer ngeve. Tala butinu mambo ya nzambe kutuila beto. Nikuna batata na mama beto sima mambo ya nzambe. Tigete maloba na nzambe ezala bouclier na biso. Amen. 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 Na ntangu yayi betuke kulomba diaka na mama longi na kusambila. Sa kusambila samu na mambo ya nzambe tumekuwa. Beto kena kutuanda nge tata nzambi samu na mambo ya nge ntali ungeme kunokisa katikati na beto. Oya nzambi matondo ina nge kina kulonga beto batangu nyoso. Samu chimfumu beto kubakusa ya luzula nge muchinji ya wikile. Ona suka ya mfumu nge kusa kubambula beto moyo. Oh beto bantu ya beto bankwa kliso mfumu. Beto fana kufuta nyongo. Beto fana kufuta mfuka. Yakile mbote feta tanzambi na kuvanda na mfuka Yesu Kristo. Oh sadisa beto mfumu. Sadisa beto tatu na kukatuka na kitezo ina. Samu tanzambi kana beto na kufuta mfuka ya beto mfumu. Lusa kumunike kukote na bainzo ya beto na makanda ya beto. Senyor bika mambo ya kuzwa. Bifulu katikati na bantima ya beto. Oh kusajila ya mpe kubumba ya mfumu. Samu chitata nke mwana masiga Yesu Kristo kia kutatama na kufutuka na nge. Wila beto Yesu Kristo. Tatamana nzambi kulonga beto samu chimfumu beto kubagusa luzolo nge. Wila beto muchindu kele zola na lemva nge beto mikulomba. Amen. 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 Batata na bamama annonce na beto niko kwenda kubama. Kwenda kubama paroisse Mayangi na Ngonde juillet que kukwenda na retraite na Mayama du 7 au 10 juillet. Et donc nous sommes dans cette phase de la préparation. Nous savons que juillet n'est plus loin. Et donc nina kwenda kubama na nzila ina beto kusambila tekila beto kumanisa to kilokola to kukanga kilokola ya beto. Wizanto atusakumunu kunga kiese tuzaikisa kunga mosi wasani sina munadizulu imulwa nzolele Yesu ntonda nzambi nzolele Yesu ntanini yandinto atusakumunu to ya moyo imvulu nzolele Yesu ntonda nzolele Yesu ntanini yandinto atusakumunu to ya moyo imvulu. Beto mevutula matondo na beto nyonso, matondo na beto nyonso, matondo na mama Vani, matondo na dibundu nyonso, matondo na ina beto kena kulanda bakuti ya suka, tata nzambi tatamana kuvuana na beto, bika beto sambila. Nzambe tozongi sio matondi na nyonso oyo siliko sala. Na oyo nde osiliko lobela biso tiketo lokumu masanzo lezo nga bobele pa na yo. Osiliko yeba libulu oto kangamaki ya banyongo. Menzambe tosiliko tia elika lokola ko kangama na yo. Yo kofongola bapisi oyo kosala ke mama elenge mwasi oyo abima na kati ya elembo ya banyongo. Na sima wana topesi mosala oyo kosala na tonga lelo. Bisika oyo bantambe na yo koniata. Tikete yo zala liboso pe okamama kamonyoso. Elika na biso ezali ke yo kotika biso te. Yo kosala nina nzela wana
tigete okamba moko longola bokoni makamba lolenge na lolenge metika loboko na yeko bakosala na komo na Yesu nzambe na bomoyo tosiko bondela ngei mfumu eto nzambi eto ufweni mutambo la nkembo yenzitusu yelulendo kadinge wasema bya byonsono mujambo jaluzolo lwako byakala bika lemvo ya mfuma betu Yesu Kristo zola na kintwali ya mpe vya longo yatatamana kuvwana na kusakumuna betu amen amen dibundi ya tata nzambi kilumbu ya mbote na betu nyonse